أرست زينهم بعال حدار تنقسم بدموع ملكعون كحلف مدلوات كم زيت وجنة تجليزو بيرو ماين إنرجن تجري عب بجت عمت كل شحنة عصرت شوعاتن كاب مشت أماي لعلي شمون 100 مليون براتة وكم زرخبة فليتو حزب السودان عب كبير تميت بمهلاو سبا وحجز كي تعنقف توعيت كاريو سلام تعنا هبلنا زخبركم تخطاتلتي تلفزيون تجري الساعة زحزنا يوم على توزينات حزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح دمان تخلت خفلة بملكة قانقوا سلام هايلو بسم الله سومي استوديو تلفزيون تجري بمخان حبرناكم كنا مسينا كسام وداتهم سنة سنحكم كتكتاتلو دما عدمنايو فلما جن حتصرت زينات زعلتنا أنا وخم كنا قرب تحريز حتصر مسجاجريت مسارحتنا في تجبر حزلنا قرب حبرنا نكتاتل يمسجنا تغلتي سلام تعنا هذا اللي زغوركم تملكتنا نزعلت زيز حرنا يوم حصرت زينات حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما حمام HIV ديس نمكل قالن نمكو تصارن محزنة أو ركبات فورم داقم كتاشان كتناقران كم زقباتك تقليزهم زيز تقليزة كل بيت مغرب فورم زرزر HIV ديس نممياتن كل فورم داقم نمنققحن أبستدالو مدرخيهم حلافي بيروت عنا تقرأي دكتور أماني الهايلة أبز حلفو 3 عامتات زرقحة حمام HIV ديس حدقن لبدا كم زغنن قدمي 10 عامتات نابزن برلو قدود كونتات لبدا كم استملس قليصهم زي حدقان مكل خالن مقصارن قدم حزيز سرحو زنبرو سرحت تتناخيرهم كقصلون فورم محزن توركبات مكل خالن مقصارن HIV ديس تتناخيرو كقصل صويعهم ببركة تقرأي قدمي كونات زرقحة HIV ديس حدا نتر 4 منبارو بمزغغر حازقن بالعلي عزف وسيخو 300 مبصحو أبت بيرو كإلا مكل خالن مقصارن حمام HIV ديس آيت أبراهام ولدو قليصهم تساتفتي بوغنوم اتحمام بصح وزلو برك حدقان زسعبو كساران زت حساسب كم زغون دحر مقلاصهم حزبي كابز حدقان مكل خالن مقصارن كلو كرباربن نزيد ما قدم حزيز نبرا فورمات متنخاري قبائلهم كم صبصاب دوت أب كتما شرارو زركبو أحدوتات حيلتات ستات تجري أرمي 13 نسدرا سوات حجز وفري قوت فامشلا الساليتهم أبتي قوت فامشلا استساتفو أبالات حيلتات ستات تجري نسدرا جغان سوات بصوتهم حجز بمقبارهم حقوسات مخانم بمقلاز اتحزين نسدرا سوات زحجزلو زلو بوتا كبير وق زكايدلون مسوات يزغفللون بمخان دما فولي تذكرو كم زلوهم قليصهم حجز تقبر لهم سدرا سوات بوغنوم اتوم جغانو ببعامتو نامسو كم زحجز ومن نزقبر لهم حجزن دقفن زل عالم سقانا كم زلوهم قليصهم Comprehensive Specialized Referral Hospital أخسم أب هوسبيتال كيدانا مرت عدوى دنبسكو نسعو في حكمنا عيني كايديوم Comprehensive Specialized Referral Hospital أخسم بحاجز Cure Blindness كاب استفلالي ورداتات نزمس وغنات أب كتما عدوى هوسبيتال كيدانا مرت عدوى دنبسكو وفري متبحت حكمنا مورا عيني ويدما سبحة عيني كم زهبا فليتهم كاب 20 كلتن كساب 25 حدار كلتشحن 18 عامة مرت أبز كايد نسعو فرمت بحت حكمنا مورا عيني ويدما سبحة عين المسلات أبز تمرت ورداتاتن هوسبيتالاتن سرحت مما يكايد كمزلون بزي مسارت أجمر عايزلهم كلهم وجنات أب كربهم زركبت عنا تكال كيدهم نكرائن تتكمت نايز عدل نخونن هوسبيتال تسوي عليهم أبلات محبر السبي يونيفرسيتي أقسم أب وردا العلاي ماجوت أبياتات لسالسو
መደጎ ሰግላሜንን ሓጸቦን ዝርከቡ አረጋውያን ጉዳት አካልን ስድራ ስዋዕትን ነፃ ወፍሪ ሓገዝ ዓጺድ ከም ዘካይዱ ተገሊጹ ደገፍ ዝተገበረሎም ስድራ ስዋዕት ዋጋ ሓደ መዓልታዊ ሰራሕተኛ 1000 ብር ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ዝራእቶም ብነፃ ስለ ዝተዓጸደ ሕድሕዶም 50,000 ብር ዝግመት ወጻኢ ከም ዘድሕኑ ብምግላጽ ንዝተገበረሎም ሓገዝ ኣመስጊኖም ወፍሪ ዓጺድ የካይዱ ዝረኸብናዮም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም በወገኖም ንማሕበረሰቦም ነፃ አገልግሎት ምግባሮም ከም ዘሐጎሶምን ንቐጻላይ እውን አጠናኺሮም ከም ዘቕጽሉልን ገሊጾም ዳይሬክቶሬት አገልግሎት ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ዶክተር በርሀ ታፈረ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ጀሚሩ ዝተጠናኸረ ሓገዝ ወፍሪ ዓጺድ የካይድ ከም ዘሎን ንኻልኦት ተመሳሳሊ ሓገዝ ዝህቡ ወገናት ድማ ሓገዝ መጓዓዝያ ይገብር ከም ዘሎን አረድዮም እቲ ብማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ዝተካየደ ወፍሪ ዓጺድ እዋኑ ዘይሓሎ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዝባጽሑ ዝራእቲ ጉድኣት ከየብጽሕ ንምክልኻል ምዃኑ ተሓቢሩ ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ፍስሓ መዝገበ ካብ ወጻኢ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዘውጽዎ ውጥን ጋዛ ደገፍ ገሊጾም ትራምፕ ዘቕረብዎ ንድፈ ሓሳብ ውሳነ እንግሊዝ ፈረንሳይን ሶማልያን ሓዊሱ ብ13 ሃገራት ድጋፍ ዝረኸበ ኮይኑ ሩስያን ቻይናን ግን ድምፂ ካብ መሃብ ተቆጢበን ኣለዋ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝገለጽዎ ምስራት ዓለማዊ ሓይሊ ምርግጋ ወይ ድማ ISF ሓደ ካብቶም ኣብቲ ውጥን ዝሰፈረ ኮይኑ ብዙሓት ሃገራት አበርክቶ ክገብራ ምዃነን ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ነቲ ውጥን ምቕባልን ተኽሲ ዶም ምባልን ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጾም አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማይክ ዋላዝ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዓለም ለኻዊ ሓይሊ ምርግጋ ISF ውሕስነት ነቲ ከባቢ ንምርግጋጽን ድሕንነት ሲቪላት ፍልስጤማውያንን ዕማም ከም ዘለዎ ሓቢሮም ንጸብጻብ BBC ጸሪሓ ትዕግስቲ ሓድሽ ከም ዘዋርድቶ ነበር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ባንግላዴሽ ሼክ ሐሲና ብሞት ንኽቕጽዓ ቤት ፍርዲ ወሲኑ ካብ ስልጣንን ዝተኣልያ ነበር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ባንግላዴሽ ሼክ ሐሲና ፈጺመንኦን ዝተባሃላ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ብሞት ንኽቕጽዓ ተወሲኑ እተን ነበር ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብተምሃሮ ኣብ ዝተመርሐ ዓመፅ ፈጺመንኦ ብዝተባሃላ ገበን አንጻር ሰብኣውነት እዩ ኣብ ዳካር ዝርከበ ቤት ፍርዲ ብሞት ንኽቕጽዓ ወሲኑ ዘሎ ሐሲና ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ድሮናት ሄሊኮፕተራትን ካልኦት ሓደገኛ ጽዋራትን ንምጥቃም ትእዛዝ ብምሃበን እዩ ቤት ፍርዲ ብሞት ንኽቕጽዓ ወሲኑ ዘሎ ቅድም ክብል ኣነ ገበነኛ ኣይኮንኩን ዝብላ ተን ነበር ቀዳመይቲ ሚኒስተር እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ምዃኑ እናገለጻ ጸንሓ እንትኾና ኣብ ዘየለዋሉ እዩ ቤት ፍርዲ ብሞት ንኽቕጽዓ ወሲኑ ዘሎ ን15 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሓ ሐሲና ሕዚ ሓለዋ እናተገበረለን ኣብ ህንዲ ዝርከባ እንትኾና ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪበን ክከላኸላ ዕድል ከም ዘይተዋሃበን ገሊጸን እቲ ውሳነ ንግዳያትን ቤተሰቦምን ጠቃሚ እዩ ዝበለ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሞት ክቕጽዓ ምውሳኑ ግን ከም ዝቃወሞ ኣፍሊጡ ኣብ እዋን እቲ ዓመፅ ኣስታት 1400 ሰባት ከም ዝሞቱ ንቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምጽራሕ ዘጋርዲያን ጸብጺበሎ ንዘጋርዲያን ተወኪሱ መሳርሕትና ኪሮስ መሓሪ ከም ዘዋርዶ ክብራት ተመልከትና ነዛዕለት እዚ ዝሓረናዮም ሓጸርቲ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያበልና ሓዚና በመሳርሕቲ ኣታኽልቲ ክፍለኹም መዝሰኩም ሰላም ሓጸርቲ ዜናታት ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝርና በንሪኦም ዛዕባታት ክንሰገር ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣብ በጀት ዓመት يقرأتم 2017 20 مليون كيوب ماي
بمشات 600 مليون بر أتاو نمركبة تليمو لعلي 860 مليون بر أتاو كم زرقبة فليتو بيرو ماين إنرجي تግራይ حلف فጻጽ مسرح 2017 عام تمرت أبيات صحفة ماين فساسن كتماتات ገምጊመሎ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ዘዋደዶ ተጸብጻበ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከምሳዩ ከቀረበው ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ጸብጻበ ሕሉፍ አፈጻጽማ ስራሕ 2017 ዓመተ ምህረት ምስ አብያተ ጽሕፈት ማይን ፈሳስን ከተማታት ትግራይ ገምጊሙ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ አይተ ንጉስ ቢተው እቲ ገምጋም አብያተ ጽሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማታት ብመንጽር ሽፋን ቀረብ ማይን ተሓዊ ክፍፍል መስተማይን ዕግበት ዓማዊልን ማእኸል ዝገበረ ምዃኑ አብሪሆም ሽፋን መስተማይ ከተማታት ክንዕቢ እንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና እታ ውስንቲ ዝተረኸበት መስተማይ ኣብ መዓላ ክትውዕል ብፍትሓዊ ነከፋፍል ዘለና ኣብ ከተማታት እስከ 40 ሚሊታዊ ዝኸውን ናብ ገገል እዩ ካብኡ ሕልፍ ይብል እዩ ዘጋጥመና ዘሎ ብክነት ክንቅንስ እንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት 20 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ብምሻጥ 605 ሚልዮን ብር ኣታዊ ንምርካብ ተሊሙ ከም ዝነበረ ዝገለጸም ኣብ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣተሓባባሪ ድጋፍ ክትትልን ትካላት መስተማይን ኣይተገብረ ዮሱስ ዘርኡም ከባቢ 605 ሚልዮን ትልምሕ ዝና ነርና ስለዚ ናብ 863 ሚልዮን ከባቢ እዩ ተኣኪቡ ዘሎ ኣብቲ ዕፅዋ ዘይት ውዝፍ ዝነበሩ ማይ ግልጋሎታት ኣታው ክገብራ ስለዚ ቃላ ምስ ምምሕዳር ምስ ዝምልከቶም መዳርክቲ ኣካላት ብምዃን ዲስከስ ገይሮም ትውዝፍ ስለ ዘኽፈልዎ ተወሰነት ፐርሰንት ልዕል ክብል ክኢሉ ማለት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ዕግበት ተገልገልቲ ናብ 80 ሚእታዊ ክበፅሕ ትልሚ ነይሩ እዩ ዝበሉ ኣይተ ገብረ ኢየሱስ እንትኾነ ግን 43 ሚእታዊ ጥራሕ ከም ዝዓወቱ ይዛረቡ ሰፊሕ መረረ ስለ ዝኒኤፍቲ ሕብረተሰብ እቲ ዕግበት የለን ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ማለት እዩ ሕዚ ጭቡጥ ምእታው ሕዚ ኣብዚ መድረክ ተዘራሪብና ነና ስለዚ በጀት ሕፅረትና ካልኦት ጣሽሙታት ስለ ዝነበርና መድረክ በብእዋኑ ይነካይድ ነርና ሕዚ ግን ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ምርዳእ ብምፍጣር መድረክ ፈጢርና ኣለና እዚ መድረክ እዚ ዝሐሸ ኣፈጻጽማ ኣብ 2018 ክህሉና ኤክስፔክት ንገብር ተሳተፍቲ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝመጹ ኣካላት ብግዳም ኣብ በቢከባቢኦም ዘሎ ጸገም ተረኣዩ ዘድልዮም ቀጻሊ ደገፍን ጠመተን ክግበረሎም ሓቲቶም ከም ወረዳና ከም ከተማና ከተማ ሓዝን ከርኢ ተለና ያው ኣብ ወርሒ መላ ኣብ ሶምን መላት ተሕዝብ ተወጽሖ ማይ ፍትሓዊት ዳይ ፍትሓዊት እዚ ናይ መስመር ጸገም ኣሎ ናይ መብራህቲ ጸገም ኣሎ ናይ ሰራሕተኛታት ጸገም ክፍተት ኣሎ እዚ ገምጊምና ምዑሪን ምግባር ሓደ ንሰርሖ ዘለና መኾኒ ጨርጨር ክኩፍቶ ማቻረ አላማጣና ጥምጋዩ ጥራሕ ካብ አንደርግራውንድ ወተር ካብ ባምባ ዝጥቀም ማሕበረሰብ ነና ንእንስሳ አንበላስ ንኮንስትራክሽናስ ንመስተኦስ ንኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ምስትናይ ዝነበረ ጆኖሳይድ ኩናቱውን ብዙሕ ዑንወን ዝነበራ ተካላት ማየን ብዝሕዝናይቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ተጠለብ ማይና ተዘለና ሕዝና ማይ ሽፋን ምንም ክነጻጸር ኣይከኣለን ማለት እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተ ንጉስ ቢተው ኣብ ሽፋን ቀረብ ማይ ፍትሓዊ ክፍፍል መስተ ማይን ዕግበት ዓማዊል ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘለውን ይገልጹ ኣብ ናይ ባዕልና ሃፍትን ዓቕምን ኢና ክንምርኮስ ዘለና ኣብያተ መዘጋጃ ቤት እቶቶ ንዕቤን ናይ ግድን ክድግፋ ክግበር ኣለዎ ማለት እዚ ናይ ፖሊሲ እሹውን ክግበር ኣለዎ ድሕሪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተቋረፀ ንብሔረሰብ ኩናማ ዝወሃበ ፍሉይ በጀት ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዳግም ከም ዝተጀመረ ምምሕዳር ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ገሊጹ ብመሰረት እዚ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት 5 ሚልዮን ብር ፍሉይ በጀት ንምጽጋን ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ክውዕል ትልሚ ከም ዝተተሓዘ እውን ተሓቢሩ ሸዊት ሙላለም በቢ ዓመቱ ንብሔረሰብ ኩናማ ዝወሃብ ዝነበረ ፍሉይ በጀት ድሕሪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ተቋሪጹ ከም ዝነበረን ነዚ ስዒቡ ብሔረሰብ ኩናማ ሕቶ ይልዕሉ ከም ዝነበሩን ሓላፊ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣይተ ገብረ ህይወት ኪዱ ይገልጹ ንዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ጠጠው ኢሉ ስለ ዝጸንሐ ከም ብሔር ዝድጎመና ዝነበረ በጀት ንምንታይ ጠጠው ኢሉ ንምንታይ ዘይንድጎም ዝብል ሕቶ ነይርዎ እዩ እዚ እውን ርትዓዊ ሕቶ እዩ ነቲ ብሔር ወኪልና በብደረጃ ዘሎ መሪሕነትና እውን ሓተታ ይጸኒሑ ከም ወረዳን ብሔርን ዝተቋረጸ ፍሉይ በጀት ዳግማይ ክጅመር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምርዳእ እናተፈጠረ ከም ዝመጸ ዝገለጹ ኣይተ ገብረ ህይወት ን2018 ዓመተ ምህረት 5 ሚልዮን ብር ፍሉይ በጀት ንብሔረሰብ ኩናማ ከም ዝተበጀተ ይረዱም ቅድሚት ወራር በብዓመቱ ናብ 4 ሚልዮን ቅርሺ ዝድጎመሎም ነይሩ ሎም ዓመት 5 ሚልዮን
ደጊሞሎ ክልል መንግስቲ ኣብ መሰረታዊ ረብሓታት ናይቲ ብሄር ንኽውዕል ኣንፈት ሂብና ኣለና ኣመሓዳሪ ጣብያ ለምለም ኣይታ ዓሊ ዱሌ ድሕሪ 4 ዓመት ንብሄረሰብ ኩናማ ዝተውሃበ ፍሉይ በጀት ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ንምጽጋን ትልሚ ከም ዝሓዙ የረድኡ ጣብያ ለምለም ሚልዮን ኩስመ ኣሶኸ ኣማ ጋለ ሳለ ሾምክ እቲ ንጣብያ ለምለም ተባሂሉ ዝተዋሃበና ፍሉይ በጀት 5 ሚልዮን እንትኸውን እዚ ድማ ድሕሪ 4 ዓመት ዝተዋሃበና እዩ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝበፅሕ ዕንወት ኣብ ምጽጋን ዓብዪ ግደ ኣለዎ ኣብዚ ብቐዳምነት ክጽገነሎም ኢልና ዝወሰንናዮም ድማ ትምህርቲ ቤት መስተ ማይ ጣብያ ጥዕናን ጽርግያን እዮም ነዚ ንምፍጻም ድማ ትልሚ ሒዝና ኣብ ስራሕ ንርከብ በዓል ሕዳር ጽዮን ኣኽሱም ብድሙቕ መልክዑ ንኽሓልፍ ኩለ መዳይ ምድላዋት ተወጊኑ ምህላው ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣጋይሽ ናብታ ከተማ እንትመጹ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ታሪኻዊ ሓድግታትን መስሕባትን ክጉብንዩ እውን ጻውዒት ቀሪበሎ ተስፋ ዝጋዕስበይ በዓል ሕዳር ጽዮን ኣኽሱም ብድሙቕ መልክዑ ንኽኽበር ምድላዋት ተወጊና ኣጋይሽ ትጽበ ከም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ማርያም ጽዮን ኣኽሱም ኣፍሊጣ ኣካየዲ ስራሕ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ማርያም ጽዮን ኣኽሱም ንቡረ እድ ጎድፋ መርሃ ኣመንቲ ናብታ ታሪኻዊትን ቅድስትን ከተማ ብሰላም መጽኦም ከኽብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ብዙሓት መጽኦም ዝጽልዩላ ጸሎቶም ዝኣርገሉ ቦታ እዩ እሞ መጽኦም ንኽሳለሙ ምድላዋትና ወዲእና ኣጠናቂቕና ኢና ስለዚ መጽኻትኩም ግባእ ጽቡቕ እዩ ኣውዚ መጽኹም ኣይትሸገሩ ኣይትጸገሙ ንሽተ ምንጻፍ ጌርካ ኣብዚ ቦታ እዚ ገፊሕ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝሕዝ እዩ ጽሩእ እዩ እዚ ቦታ እዚ ዝኸባቢ እዚ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱም ኣይተ ገብረ መድህን ፍጹም ብርሃን በዓል ሕዳር ጽዮን ኣኽሱም ንምኽባር ዝመጹ ኣጋይሽ ኣብታ ከተማ ጸኒሒቶም ብምንዋሕ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ታሪኻዊ ሓድግታትን መስሕባትን ክጉብንዩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ሙዚየም ኣሎ ሙዚየም ቤተ ክርስቲያንን ሙዚየም ናይ ኣርኪኦሎጂ ሙዚየምን ማለት እዩ ንግስተ ሳባ ቤተ መንግስቲ ብጣዕሚ ዝገርም ምሽጥር ዘለዎ ምስ ንጉስ ሰለሞን ተኣሳሲሩ ምስ ናይ ባዕላ ዝነበሩ ክብርታት ተኣሳሲሩ ሃፀይ ካሌብ መካነ መቃብር እኒሄ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ካብ ሓደ እማን ተጸሪቦም ከመይ ገይሮም ከም ተሰርሑ ተመኦ ዘለዎ መካነ መቃብራት እዚኣቶም ተይራእኻ ምኻድ ኣኽሱም ርኤ ምባል ዝከኣለ ይመስለኒ ኣነ ማለት እዩ ናይ ንጉስ ባዜን መካነ መቃብርኒ ናይ ንጉስ ባዜን ታሪክ ታይ ይመስል ኢሉ መጺኡ ከጽንዕ ክርዳእ ዝኽእል ሰብ ክንደይና እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብዙሓት ናይ ወጻእተኛታት ግን መጽኦም ናይ ንጉስ ባዜን መጀመርያ ንሳር ኢና እዮም ዝብሉ ስለዚ እቶም ሓድግታት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ጎወድራ ከባብታት እውን እኒሄ እቶም ሓወልትታት ተጓዒዞም ዝመፁሉ ከባብታት እዩ ኣብኡ እውን ተጓዒዞም ዘይመፁ እቲ ናይ ኣኽሱማውያን ዘመነ መንግስቲ ምስ ረከቦም ተመላኺዖም ግን ድማ ዘይተጓዓዙ ዝተረፉ ኣብኡ ኣለዉ እዚኣቶም እቶም ሓወልትታት ኣኽሱምስ ባዕልና ሰራሕናዮም ምዃንና ምልክትና እዮም ማለት እዩ ኣብኡ ኣለዉ ከይድካ ንሰሙን ምርኣይ በዓል ሕዳር ጽዮን ናብ ዕለተ ሰንበት ብምውዓሉ ብዙሕ ጋሻ ክመጽኡ ተባሂሉ ትጽቢት ከም ዝግበርን ብኡ ልክዕ እውን ኩለ መዳይ ምድለዋት ከም ዝተወገነን ዝሓበሩ ከንቲባ ከተማ ኣኽሱም ኣይተ ትኩእ ሃይሉ ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ሕፅረታት ከይህልው እውን ምስ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ገሊጾም ምስ ሰብ ሃፍቲ ምስ ሆቴላት ምስ ምግቢ ዘቕርቡ ኣካላት ምስ ኩሎም እዚኣቶም ኣብ ድሕነትን ጥዕንኡን እውን ደንቢ ተኣይስሙ ክኸውን ስለ ዘለዎ ምስ ዋጋ ምውሳኽ ተኣሳሲሩ ዝረአት ሕብረተሰብ ተደጋጋሚ ዘንፅርፅረሉ ነዚ ኩነታት እዚ እውን መልክዕ ንምትሓዝ እውን ምስኣቶም ብኮሚቴ ቢልና ንንቀሳቐስ ኣለና ምስ ማሕበር ልምዓት ኣኽሱምን ከባቢኣን ዝበሃሉ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ምትእስሳር ምስ ናይ ደገ ዘለዎ ምትእስሳራት እውን ኮይንና ያው ምስ በዓል ሕዳር ጽዮን ተኣሳሲርና ብርክት ዝበለ ጋሻ ናብዚ ከተማ ስለ ዝመጽእ ነዚ ጋሻ እዚ ድማ ምስ ኢኮኖሚና ተኣሳሲርና ስለ ንሪኦ ብዙሕ ዝበለ ሰብ ኣትዩ ማለት ብዙሕ ዝበለ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ እዩ ዝህሉ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ብኣግባቡ ንምስሓብ ምስ በዓል እዚ ተኣሳሲርና ንኸዶ ዘለና ርሕቀት ጽቡቕ ኸይድና ኢልና ኢና ገምጊምና ዘለና ስካሕዩ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ቪዛን ስቴቨንን ዝበሃሉ ዜጋታት እንግሊዝ 1.3 ሚልዮን ብር ዝግመት ናውቲ ሕክምና ንፍረ ሰማዕታት መባእታዊ ሆስፒታል ሓውዜን ከም ዝሓገዙ ተገሊጹ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ኣለዎ ቪዛንን ስቲቨንን ዝተባሃሉ ዜጋታት እንግሊዝ ብሰንኪ ኩናት ጉድኣት ንዝበጽሖ ፍረ ሰማዕታት መባእታዊ ሆስፒታል ሓውዜን ናውቲ ጥዕና ሓጊዞም ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ስፔሻሊስት እቲ መባእታዊ ሆስፒታል ዶክተር ዕቑባይ ሓጎስ እቲ ሓገዝ ንስርሖም ኣስልጦ ዝገብር ምዃኑ ይገልጹ ሰራሕተኛ እውን ደስ ኢልዎ ክሰርሕ ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ ኣቕርቦት ሙሉእ ምግባር እዩ ስለዚ ከም ሰራሕተኛ እውን ከም ሜዲካል ዳይሬክተር እውን እዞም ዓይነት ጥያቄታት ከይጥየቁ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዘና ማለት እዩ 1.3 ሚልዮን ብር ዝዋግኡ ናውቲ ጥዕና ከም ዝኾነ ነቲ ሓገዝ ወኪሎም ዝሃቡ ኣይተ ወልደ ኣስገዶም የረዱም ጠቕላላ 27 ኮምፒተር ፕላስ ኬሚስትሪ ሜሽን
plus on cash like for 420 شح أكابي إن طلع لا حدا نسلست 4 مليون أكابي حق زيرنا لنا وزي باسم ليزانا ستيفن أو بناتات متساوعة دستا إثيوبيا لا مزوع خلا اسمه مساتهم زم سبات يتحاجز بموتانو أجمع هوسبيتال كم زك قلل أكاير سرح فرسماتات مبعث هوسبيتال حوزين أسمى لا اشتغل هيمانة يقرصهم الهوسبيتال معرفي سراويت كوين يطنحون ذنبره ماتريال كلون لعلي 4 كذا بالهليكوبتر مثل اي تي في تي تفعينو نيرترا خيديو كاون دحار بادن هالي ذو هوسبيتال كوستيرنا انا اتينايو او ذحدي اولموست ناو دحنا بهال درجه احنا نزلنا قديمو 7 كمبيوتر حذون 10 كمبيوتر 27 كمبيوتر امطيهم لنا لو نقطالي عبيت ماشينات ناي مطبحتن ناي كالت غلغلتات ذهو ابلانو ملوم قدم ساعه نهاونا ام زخد زلو كنتيبا كتما حوزين ايرا هيلا مريم صقمت هوسبيتال ام مفتاح تكالات جبر سنات اجامم كفصم صويعم صبق صرح حساب اب بعل هفتي تولد عدي زغونه كن اسرناي ولا يسقدمن محازتون سعيو كمزي زله اب ناي حبرس غلغال زو تكالات حاجز كجبر كن صاوعتنا نقرب بسنكي كوينات صباح حرقات ميت زلو حزب دارفور هصوص صباح حاجز نخركب اب مغعاز رديت زخون عينت متعنقاف كيغاطم ودب حبرات هاغرات تحساسيبو غبرز غابير هايلو زوادو صبصابي ياسو برادما كم سعب كقرب safe passage for civilians to get out and for our convoys and aid to get in اب كبير حدقات ميز ودقه حزبي دارفور هصص صباح حجزن خبصحو مسكلتيوم تواغات حيلتا السودان زته كما زكايدو متحابري صباح حجز ودب حبرات هاغرات توم فليتشر ابريهم بسنكي كوينات حدحد اب استفلالي غزاتا السودان نخبير طميت مسز تقالعو وغناتن تكالا صباح حجزن زته كما زكايدو زغلصو اتم حلافي ابال هاغرات اب مدحان هيوت سوداناويان وساناي سغمتي كوسدا اتحساسيبهم مس وتادراو حلافي سراوي السودان جنرال البرهان باكال رخاب سباو حجز نابزد اليوم وجنات هصوص رديت كباصة حبس من معنات مبصحهم زحبرو فليتشر مسيتوكالي عطوق هصوص وهابي دقاف بمرخابون چقچق زتمولو زته مكيادوم ابريهم بوغن منግስት ሱዳን ሰራሕተኛታት ሰባው حجز ኣብቲ ሃገር ኣትዮም ንምስራሕ ዘኽእሎም ሕጋዊ ስራሕቲ ንምውዳ ድልውነት ከመዝተዓዘቡ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ኣብ ከተማ አልፋሽርን ከባቢውን ብጥሜትን ዝሳቀዩ ወገናት ህጹጽ ስራሕቲ ህይወት ኣድሕን ከመዘድሊ ጠቂሶም which is now the epicenter of human suffering. ጥሜት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሱዳን እዩ ዘሎ ግዛኣት ዳርፉር ግን ብዓለም ደረጃ ማእኸል ስቃይ ደቂ ሰባት ኮይና ኣላ ዝበሉ ፍሌቸር ካብ አልፋሽር ናብ ከተማ ጠዊላ ዝተመዛበሉ ሰባት በአካል ከመዘራረቡ ይገልጹ ኣብ ከተማ አልፋሽር ዝበጽሐ ገበን ንምጽራይ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም እኹል መረዳእታ ከመዝኣከቡ ዘብርሁ መተሓበር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቶም ፍሌቸር ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ዝኾነ ብሄርን ፖለቲካን ዘይጣበቕ ሰብኣውነት ምዃኑ ምግላጾም ኣፍሪካን ዊስሩም ጸብጺቡ unlimited access, unhindered access everywhere that we need it. صغوركم متملكتنا زيناتاتنا حزو ناقص اليوم سعيبو صبصوات بيزنس زعلتينا وخم كقرب دحرز حصار مسغاغريت مسارحتنا لسلاسي غور ميكائيل حزلنا كقربي حزوم صانحتكم سنه بس تلفزيون تبعي يغني لي اتخلتي كرات تملكتنا الساعه تدالو زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا مسانا صنحم قرعل تالوج بلعل 150 مليون بر داقم تانيصو ناب سرح كم زاتو تغليصم اتلوج بجنوسايد او كينات لعل 200 مليون بر عنوتا غاطيمو كم زنبره يغلص تسفاي تادسه بتي جنوسايد او كينات عنوت بزح وصن حلوج قرعلتام تحدثوا بمولئ ناب سرحاتيوم سرحتنياتات اتلوج ناب سرح كم تملسوا يزاربوم احنا وانت غساقيلنا اينا نيرنا بسن كديخونات تغساقيلنا هزمنا هدسات اتيو احنا وناي سرح بدلنا فطيرنا لنا دقنا نعب لنا دلنا رومات سكاعتاش دشي رومات اللوانا سكا 50 من سو حدا ليتك نحضر نخينا تግራይ ኣብ ሬድ ዞንና ሓደ የሎ ዞን ኣለና እዚ ናብ ግሪን ዞን ዝኸደሉ መንገዲ ክስራሕ ኣሎ ዲፕሎማሲ ኮን ይኽእል በኻሊ ኮን ይኽእል ኻይነና በኢንቨስትመንት ቢሮ እንደገና ከምዞ ፕሮጀክታት ክትተዋውዑ ግበር ኣሎ هاوزت وشت عدن وزان بوغنم ابتلوج غبا اغلغلوت يرخو كم زلو يገልጹም Originally from Germany ካብ ጀርመን የመጽ ንመጀመርታ የናብ ትግራይ መጽ ኣብጻሕነ ሒቴ ናብ ትጎወው እንደይበ ነይረ ሰላማው ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ kam Tobia
many times ናብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ተመላሊሰ ናብ ትግራይ ግን ንፈለማ እዋን እየ እዚ ቦታ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ አቡነ የማታ ማርያም ቆርቆረን እነሱን ጎብኝቼ እየተመለስኩ ነው ያለሁት አቡነ ማንታን ማርያም ቆርቆረን ሐዊፀየም ገራዓልታ ኩሉ ተዝሪኦ ባህላየም ሰላማዊ ቦታዩም ረባሺ ድምጺ ካብ ዘለዎ ከተማ ኣብዚ ግዝኻ ምሕላፍ ዓብይ ነገር ኢለ መክር አካያድ ስራሕ ሎጅ ገራዓልታ ወልዳ ያስገዶም እቲ ትካል በቱኪናት 200 ሚሊዮን ብር ዕንወት ከም ዘጋጠሞ ይረዱም ቅድሚ ዝነበረ ልዕሊ 200 ሚሊዮን አካባቢ ዳሜጅ ኮይና ሜዲሲናል ምሕዳስ ሓድሽ ኣቑሑት ዝምእታይ ዝነበረ ተበላሸ ኣቑሑት ንምስራሕ እዚ ቢልዲንጋት ቢልድ ምግባር It's like 150 ሚሊዮን አካባቢ ወዲና ስራሕ ጀሚርና እቲ ሎጅ ተሓዲሱ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ እውን ይገልጹም ብድምር ክሻዕ 75 ሰራሕተኛ ኣለውና ቋምቲ 60 ሰራሕተኛ ኣለውና ጊዜም 15 ጊዜያዊ ሰራሕተኛ ኣለውና ኣብ መዓልቲ ክሻዕ 60 ኣጋሽ ነስተናግሉ ብርክ በፂሕና ኣለና ካብ ዝነበረና ኣትሊስት ብዕፅፊ ብዝበሃል ደረጃ ኣማሓሽና ኣለና ካብ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ ب50% عبينا يلنا كل بروفيشنال بزهونه ملكعنا جميرنا زلنا ممحدار كتما حوزين نتلوج مسفح فحز خون 1.8 هكتار مريت كم ذهبه مردا تخايلوم محبرات حبرات سراح تودادرتن مهازتن كونا كم زغبا تحبيرم جنس حبرات سراحن لمعات عداغان تግራይ ምስ ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ በመዃን ኣብ ምህዞን ስራሕ ፈጠራን ማሕበራት አዲቡ ንሰራሕተኛታት ትካል ስልጠና ይወሎ ከም ስዕብ ካርብ أجنس حبرت سرحن لمعات عداغان تግራይ ኣብ ስራሕ ፈጠራን ቁጠባዊ ምንቕሕን ተወዳዳራይነትን ንምፍጣር ዝዓለመ ስልጠና ንሰራሕተኛታት ትካሊቦም ሓላፊት ኤጀንሲ ኣይተ ገብረ መድን ሓጎስ ኣብ ሰሙን ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኸ ቅነ ኢንተርፕረነርሺፕ ሰራሕተኛታት ትካል ዓቕሚ ብምዕባይን ማሕበራት ኣብ ምድጋፍን ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሑን እቲ ኤጀንሲ ምስ ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ብምትሕባር እቲ ስልጠና ከም ዝተዳለወ ይገልጹም ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ልምዓት ዕዳጋን ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ስራሕ ፈጠራ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ተወዳዳራይነት ኣብ ናጻ ዕዳጋን ኣብ ኮንሰርን ንኮሚኒቲ ዝሓስብ ትካል ስለ ዝኾነ ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ ዝተፈለየ ሓሳብ ዕላማታት ንምዕዋት ኣብ ቢዝነስ ኣብ አገልግሎት ኣብ ንግዲ ኣብ መንግስታዊ ግልጋሎት እውን ተይተረፈ ንነገራት ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ ምዕዋትን ምስራሕን ናይ ጥበብ ሳይንስን ጥበብን መሪሕነት ብምሃብ ለውጥ ዘምጽእ ከይደ ሰራርሓ እዩ እዚ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትና ዩኒየናትና እውን ኣብ ቢዝነስ ነጥፋየን ስለዚህ እዚ ስለ ዝኾነ ምስ ኢንተርፕረነርሺፕ ዴቨሎፕመንት ኢንስቲትዩት ሪጅናል ኦፊስ ናይ ትግራይ ሓቢርና ዝመድረኽ እዚ ዝበዓል እዚ ብሓባር ክነኽብሮ ብቐጻሊ እውን ከምዚኦም ዝበሉ መሰል ስራሕቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣብ ዙርያ ስልጠና ብቐጻሊ ናይ ፓብሊክ ኢንተርፕረነርሺፕ ንሰራሕተኛና መገልገላይነት ውፅኢታውነት ተወዳዳራይነት ካልኦት ጽንሰ ሓሳባት ዓጢቑ ውፅኢት ከምጽእ ብዘግብር ኩነታት ስታንዳርድ ዝሓለው ስልጠና ክንህብ ፕላን ሒዝና ኣብ ከይዲ ምንቅስቓስ ኣለና መተሓበሪ ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ዳግማዊ ዮሐንስ ብሓባር ንህነጽ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብደረጃ ዓለም ንመበል 18 ግዜ ብደረጃ ሃገር ድማ ንመበል 9 ግዜ ዝኽበር ዘሎ ቅነ ዓለም ለኸ ኢንተርፕረነርሺፕ እቲ ስልጠና ማሕበራትን ፈጠርቲ ስራሕን ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ ይብሉ እዚ በዓል እዚ ክኽበር ተሎ ዋና ዓላምኡ ብሓባር ንሃንጽ ዝብል መሪሕ ቃል ሒዙ እዩ ዝኽበር ዘሎ እዚ በዓል ኣብ ዓለምና ልዕሊ 200 ዝኾኑ ናይ ዓለምና ሃገራት ብተመሳሳሊ መልክዑ ያኽብርዎ እዮም ታ በዓል ዋላ ሓንቲ ሰሙን ትኹን እምበር ወርሒ ሙሉእ ወርሒ ሕዳር ብፈረንጂ ቆጻጽራ ተፈላለዩ ንጥፈታት ብምክያድ ዝኽበር በዓል እዩ ሶ ናይዚ በዓል ኣከባብራ ሓደ ኣካል ዝኾነ ምስ ኤጀንሲ ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ማሕበረሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣንፈታት ዘርኢ ሓፂር ጽሑፍ ቀሪብሎ ብኢዲአይ ማለት እዩ ኣብኡ ዕሙቕ ዝበለ ሚይጥታት ተገይሩሎ ናይቲ ሙይይጥ ጠቕላላ ሓሳብ ከዓ ብዙሓት ሓቢርና ከስርሕና ዝኽእል ነገር ከም ዘሎሞ ንቐጻሊ ብዕምቀት ክንሰርሕ ክንመያየጥ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ነይሩ ሰራሕተኛታት ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበርን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ብግዶም እቲ ስልጠና ኣብ ማሕበራትን ሰራሕተኛታት ዘሎ ጠንካራ ጎድንታት ኣብ ምድጋፍን ጸገማት ድማ ኣብ ምፍታሕን ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ገሊጾም ዘሎ ሰራሕተኛ ተኣኪብና ያው ኣብቲ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዘሎ ረብሓታትን ኣብቲ ዘሎ ጸገማትን ምፍታሕ ዘን ማሕበራት ድማ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ዝገብርኦ ዘለዋ ኣስተዋጽኦ ያው እሱ ልሕሽን ልበለጸን ስራሕትን ንምቕጻል ተረዲእና ኢና ቀጻላይ ዘሎ ጸገማት እውን ሓቢርና ንፈትሐሉ መንገዲ እዩ ስለዚ እዚ ስልጠና ጽቡቕ ስልጠና እዩ ነይሩ ዓለም ለኸ ኢንተርፕረነርሺፕ ምክንያት ብምግባር ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ስልጠናታት ይህብ መዓት ዓቕምታት ናይ ምዕበይ
ኩነታት ንሕብረት ስራሕ ማሕበር ይህብ ስለዚ ንዕኡ ኣመልኪቱ ዘሎ ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ምንቅስቃስ ኣመልኪቱ እዩ ስልጠና ተዋሂቡ ስለዚ ጽቡቕ ስልጠና ነይሩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 7000 ሰራሕተኛታት ኣብ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ተሓቂፉ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ኣብቲ መድረክ ተሓቢሩ እዩ ኩራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፊ ወጻኢ ዘርኢ ሰደቓ ተኸታቲልና ንመለስ ኩራት ተመልከትና ዜናታት ቢዝነስ ዛዚምና ናብ ተኸልተ ክምልሰኩም ሰላም ፀብፃባት ቢዝነስ ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ዓለታዊ ዜናታትና ንምዛም ዝቐረና ፀብፃባት ስፖርት ዝዕለትዩ ፀብፃባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ድማ መሰረትና ሰላም ዳሕነ ፀኒኹም ዝኸበርኩም ተመልከትና ስፖርታዊ ጉዳያት ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ጀሚሩሎ ክብሮም ስባይ ድማ ጻኔት ምዛኹም ክህልወን እዩ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፈላማይ ዛባና ክኸውን ያው ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሳትፎ ዝገብራ ዘለዋ ጋንታ ትግራይ ዛጊደ በትሊግ ዘመዝግበ ውፅኢት ዝደኸመ ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ ድማ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራትን መቐለ ሰብዓ እንደርታን ኣብ ወረዲ መስመርን ዝርከባ ዛጊድ 5 ሰሙናት ኣብ ዘቑፅሩ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ቁፅርታት ብዛዕባ 3 ጋንታ እንታይ ይብሉ ሃይለም ኪሮስ زحلف ودر عمت مالتون أب 2017 عام تمرت دحري 4 عامات نبي بالمر رجيت شيء استملسا جانتا تجري كرم جمارة ليجت حزو انتاي كجبرا كم زلون كجات من زخل فتنان باستفلالي وجنات رئيتو ناتوها بمباري ذكر بسن كوكينات كاب هجرا ودر وتعز نبرات سنجانتات ودر مس جمرا أب تليج نمتنح كم تتصاوتا كبعلن سنجانتات جميرو نفلت أنيرانين كندما نفير ما تتصاوت زوت أو جنزب كابتن قداموت زوت أجانتا زوت أو تعيزنا أسين برن كم تستفرح حرقت قد سبلا عم تودر زحلفات سنجانتات مجرشو درجان أورا دقت أنا خوينا ينزازي منهم بدحرزي تنجانتات الفيدريشن بتقرب وطرعن خسن كاب سعود ما أتهجروا فيدريشن كاب تحتات نتن ملاطيلو أبزعمة زي زور راجانتات اللوان قبل وسان حليفيهم تن قطع العجان أبدن بربر زنبر راجانتات تجريون إذا زينا بعللتين تقبلنهم أبزعمت زي سيامو سي بي في المرق إثيوبيا لزمتن إسرا جانتا زساتف زلو نتليك كسب حزي حموشة صوتات تاناقيد لهم سحالف ودر عمت حموشة زور جانتا زنبورو تليك أبزعمت زي دما 4 زور جانتا تكلوين حلف كيغا انكي أرما أب قد فيرمات التصوتن انت قارو تتصوت تعدل مهابن حتو زل عللن 3 جانتات تقراي كسب حزي بدمر كاب زكاي دوم 15 صوتات حد عوض رحين مزقبن زلوها نسا دما جانتا مزرقن الشراء أب العلي مغل 7 درتا حدن بادو زمزقبت تعوت يام أب زور درعمت نايسيا ملو تقيرا زمتات جانتا مزرقن الشراء كسب حزي 5 صوتات كايدا أب حد عوض كلتا معرق خلتا سعرة المزقب ب5 نتبي أب مبل 13 درجات ركب أب 5 صوتات خلتا قولات غطرت جانتا مدرجن الشراء 3 قولات دما تغطيرو مايم زحلف ودر عمت ولا كابو حد انتقنا نزي مراد قعر عرتول زنبرت جانتا مغلى 7 درتا بوغنام كسب حزي عاود زبهالي طعمتن كاب زكايرتهم 5 صوتات خلتا معرق 3 سعرة بمزقاب بدمر 10 قولات تمزقيو ما 6 قولات دما قطيرا بخلتن بي ابتليق اب مبل 18 درجات ركب مسورا دقطنا ازمدنا زلوا كسب تمثل ابزح ودر عمت كاب تقطنا زي ترحق جانتا ولا يونيفرسيتي عدقرا دما كابتن نتليق بزخف اخنتات جمرا جانتا حانتي ام ك5
ፀወታ ኣብ 4 ተሰዒራ ኣብ ሓንቲ ማዕረ ዝወፀት ወልዋሎ ብሓደ ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ትርከብ 10 ጎላት ተቆፂሮማ 2 ጎላት ጥራሕ ድማ ቆፂራ እያ እቲ ቁጥራዊ መረዳእታ ከም ዝመላኸቶ ምልክታተን ናይ ሙራድ ምልክት እዩ እቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ጉዕዞን ምንቅስቃስን ድማ ኣብ መስግኡ ኩነታት እዩ ዘሎ ሸርሻሾምን ፀወታ ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ዕለት 5 ጀሚሩ ዝፅበየ ነተንጋንታት ዝረገነ ሽረ ምስ መቻል መቐለ 70 እንደርታ ምስ ሲዳማ ቡና ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ምስ ሐዋሳ ከተማ ክፃወታ እየን ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኣፍሪካ 15 ዝሳተፉ ተጋሩ ተቐዳደምቲ ኣብ ውድድር ውፅኢት ምዝጋብ ዘለዎም ቅድመ ምህላው ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ፃኔት ኣብ ዝገበርዎ እናገለጹ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሻምፒዮና ፅቢት ካብ ዝግበረሎም ተጋሩ ተቐዳደምቲ ገብረመድህን ገብረእግዚአብሔር ሓደ እዩ ከም ሰብ ድማ ቀርብ እዩ ሽመይ ገብረመድህን ገብረእግዚአብሔር ይባሃል ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ እጃ መደላው ንርከብ ሃገራዊት ኢትዮጵያ ወኪልና ኣብ መደላው ንርከብ ማለት እዩ እሺ በመጀመሪያ እኔ ውሽጥ ዓዲ ተጀመርተ ኮይና ኣብ ትራት ዝነበረ ኣብ ውሽጥ ዓዲ ዛታት ዝነበረ ኣብ ኩሉ ማት ኣብ ንዓቀ ይኹን ኦሮና ብጫ تعوات زخون لهم زي مالتي هجراويت إثيوبيا وكلنا خنخيرنا هلنا خا أو كنا زجورنا يو أو ريدي مالي حزنا لزمة صناعي كاودما ترواندا تساتفنا له صبغ وصيت لمزغونا لي بدحري خا ناي وورلد شامبيون تساتفناس كان ريلي كان ناي افريكا قدامي درجه كعالم درجه دما 10 درجه حزنا له زمه صناعي أوزناي كينيا زلوا مامبوسا خيدنا خنساتف أو ياو من عينة ولا بيت في فيدريشن من عين تحجز كي تجاره بسلت امتناز تهاونا بعقاب بمسرح عمود الله نجنا بطل تهاونا خا وصيت عمداليا ورك حزنا المصعد دول إمت على النوالي كاب شامبيونا بشكلة أفريقيا 15 زملكة حبريتا كيوسانا كينيا بتسنادو شامبيونا بشكلة أفريقيا 15 ساتفو تقدمت بشكلة إثيوبيا كينيا أتيوم باصلت أنت هجرويت جانتا بشكلة إثيوبيا تخصت لهون محاري درون ناتمرحوا بكتمع مغلا بالممل الصنعتهم تقدمتي كاب على حموس الجميروك سامت أسنبت بزكاري ودر المستفرما بجينير ركانسيو سجى كعسير هيل تامنة قصانة جرمي بإليت دك أنستيو بران فقادو سرك هلم تاي يرافتم بجنور دك تبعاتي سمر ولداي بإليت دك تبعاتي جما بزاي تسفو دخلت سجاي قبل مرن قبل زجابير نبتو در المستافيوم كيني أتيوم زلو إذا خبركم تملكتنا تطوع سبورت بمقطع الحوراء وصاني سيزنا المسجن نبدو أتخلتيكم لساكم صبصبات سبورت وشتعدن وصاني زغربلنا مسارتنا كبروم تسفاي بممسجان على توزيناتنا وزي كنزاز مسألة مكتالكم كبرتها بلنا ببزلخمو سنة